Namaskar, Joy Jagannath, Masat Prakash. I welcome to all the viewers to my channel. Easy to learn economics by Satya sir. First section is already completed. प्रथम सेशन टा सरी एची इकोनॉमिक्स ऊपर इकोनॉमिक्स रो मीनिंग डेफिनेशन कांसेप्ट ऊपर आज सेकंड क्लास अछि. Today we will discuss about the central problems of an economy. Central problems. What are the central problems of an economy? What is economy? Economy is the nearest concept. Economy is the appropriate concept that related to economics. The term economics and economy both are different to each other. Economy. Today we will discuss about the economy and central problems of an economy. Economy. Economy refers to the nature and all the economic activities in an area. And economy is the nearest and widely used term in economics. It refers the nature and level of economic activities in an area, which may a village or a city or a district or a state as well as a country as whole. Production, distribution, consumption and exchange, all the activities done in an economy. On the basis of a nature and the level of economic activities, economies are divided into three categories. First one is market economy, second one is centrally planned economy, and third one is mixed economy. First, we will discuss about the market economy. Market economies are those economies in which producers take freely decision about their production, and similarly consumer take freely decision about their consumption. And second one is centrally planned economy. Centrally planned economies are those economies in which all the decisions are made by the government or central authority. Third one is mixed economy. Mixed economies are those economies in which the combination of both market economy and centrally planned economy. Central problems of an economy. Every economy faces three central problems. These are what to produce, how to produce, and for whom to produce. However, focusing on less developed or developing economies like India, we have a set of two more problems, which problem of efficient allocation of resources and problem of growth and development. तेले गोटे केन्द्रीय समस्या भली प्रत्येक देशर अर्थव्यवस्था मुख्य तीनोटी केन्द्रीय समस्या भली देखा जाए. प्रथम हूँ व्हाट टू प्रोड्यूस, कौन उत्पादन करवा, हाउ टू प्रोड्यूस, किपर उत्पादन करवा, एवं फॉर होम टू प्रोड्यूस, क्या उत्पादन करवा. एवं बेसिकली आमर डेभलपिंग कंट्रीज रे तार सहित आउ दुईटी प्रोब्लेम देखा जाए. प्रोब्लेम ऑफ एफिशिएंट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस और प्रोब्लेम ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. What to produce is the first central problem of an economy. It is a standard knowledge that resources are scarce in relation to human needs. We cannot produce all goods as much as we wish to produce. Allocation of resources and the consequent problem of choice requires that we decide which ones to be taken on priority and which ones can wait. It involves two-fold of decision. ताले हम जानिले प्रथमे जे वन्स आर अनलिमिटेड अभाव हो असीम. प्रथमे जोटा नेसेसरी अभाव से गुड़िक आम अत्यावश्यक अभाव प्रथमे ताको पूरण करिबा एवं परवर्ती समय रे आउ अलगा अभाव गुड़िक पूरण करिया पई कि लक्ष्य रखिबा. याको दुईटा फोल्ड कराइछ. Firstly, the economy has to decide what goods and services are to be produced. For instance, which of the consumer goods like sugar, cloth, wheat, ghee are to be produced, and which of the capital goods like machines, tractors are to be produced. Similarly, choice has also to be made between the production of wartime goods like rifles, guns, tanks, and peacetime goods like bread, butter. And the second fault, when an economy has taken a decision as to what goods or services are to be produced, then it has to decide about its quantity, how much of consumer goods and how much of capital goods are to be produced. For instance, if an economy decides to produce more of cloth and wheat within a given period
and with limited means, then it will have to produce less of machines. তাহলে প্রথমে দেখিবা না আমি প্রথম সমস্যা কেন্দ্রীয় সমস্যা হচ্ছে অর্থব্যবস্থার না কোণ উৎপাদন করা হট টু প্রড্यूस। তাহলে আমি দেখিলে ওয়ান্স আর অনলিমিটেড বট রিসোর্সেস আর লিমিটেড। তেণু প্রথমে কোণ করা না কোণ উৎপাদন করা কেতে কোণ উৎপাদন করা কহিলে আমি কনজ্ୟୁମର গুডস উপভোগ্য দ্রব্য কেতে তৈরি করা আউ না আমার যে কহিলে পুঞ্জিভিত্তিক দ্রব্য ক্যাপিটাল গুডস পুঞ্জিভিত্তিক দ্রব্য কেতে তৈরি করা। আমি যদি উদাহরণ নেবা ଭାରତ ଆଉ ଭାରତ ଏବଂ ଆମେରିକାକୁ, ତେବେ ଭାରତ କ'ଣ କରିବ ନା ଅଧିକ ସେ ଉପଭୋଗ ଦ୍ରବ୍ୟ ତିଆରି କରି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବ, କାରଣ ଏହାର ମାନେ କହିଲେ ଭାଷ୍ଟ ପପୁଲେସନ୍ ବା ଦ୍ରୁତ ଜନସଂଖ୍ୟା ଅଛନ୍ତି ଏଠି ବା ବିସ୍ତୃତ ଜନସଂଖ୍ୟା, ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଆଙ୍କର ବେସିକ୍ ନିଡ୍ସ ସେମାନଙ୍କୁ ଫୁଡ୍ ସେଲ୍ଟର ଏସବୁ ଆଗ ଉପଭୋଗ ଦ୍ରବ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ତେଣୁ ଉପଭୋଗ ଦ୍ରବ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଥମେ ସେ ଉତ୍ପାଦନ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଦେବ ଉତ୍ପାଦନ କରିବା ପାଇଁ। ଯଦି ଆମେରିକାର କଥା ଦେଖିବା, ଆମେରିକା କ'ଣ କରିବ ନା ପ୍ରଥମେ ଆମର ପୁଞ୍ଜିଭିତ୍ତିକ ଦ୍ରବ୍ୟ, କାରଣ ସେ ଅଲରେଡ଼ି ଡେଭଲପ୍ଡ ସେ ଉନ୍ନତ ହୋଇସାରିଛି, ତେଣୁ କେବଳ ସେ ଲୋକମାନଙ୍କର କିଛି ଅଭାବ ହିଁ ନାହିଁ, କେବଳ ହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ କରେଣ୍ଟ ୱାନ୍ସଟା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ସେ କ'ଣ କରିବ ନା ପୁଞ୍ଜିଭିତ୍ତିକ ଦ୍ରବ୍ୟ ସେ ଅଧିକ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିବ। କାରଣ ପୁଞ୍ଜିଭିତ୍ତିକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଅଧିକ କଲେ ଆମକୁ ଯାହାକୁ ହେଲେ ଗୋଟେ ଜଣକୁ ସାକ୍ରିଫାଇସ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି ପୁଞ୍ଜିଭିତ୍ତିକ ଅଧିକ ତିଆରି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛେ, ତେବେ ଆମେ ଆମର ଉପଭୋଗ ଦ୍ରବ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଯଦି ଉପଭୋଗ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛେ ଅଧିକ, ତେବେ ପୁଞ୍ଜିଭିତ୍ତିକ ଅଧିକ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ନାହିଁ, କାରଣ ୱାନ୍ସ ଆର୍ ଅନଲିମିଟେଡ୍ ବଟ୍ ରିସୋର୍ସେସ୍ ଆର୍ ଲିମିଟେଡ୍। ସେକେଣ୍ଡ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଇଜ୍ ହାଉ ଟୁ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍। ହାଉ ଟୁ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ ମିନ୍ସ how to organize production. This problem is concerned with the choice of technique of production. For example, production of a cloth is possible either by handlooms or by modern machinery. This problem is concerned with the efficient use of resources. It implies more production at less cost. Broadly, there are two techniques of production. One is labor intensive technique. Under this technique, labor is used more than capital, and on the other hand, second intensive is capital intensive technique. Under this technique, capital is used more than labor. An economy must decide as to which technique it will be used in a given industry so that efficient production is obtained. তাহলে হাউ টু প্রড্ୟୁସ୍ কিপରି ଉତ୍ପାଦନ କରିବା, କିଏ ଶ୍ରମ ଶକ୍ତି ବା ଲେବର କେ ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଭ୍ ଅଧିକ ବ୍ୟବହାର କରୁଛି ପୁଞ୍ଜି ଅପେକ୍ଷା, ଆଉ କିଏ ଆଉ କେଉଁ ଦେଶ ବା ଅର୍ଥନୀତି ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥା କ'ଣ କରୁଛି ନା ଅଧିକ କ୍ୟାପିଟାଲ ବା ପୁଞ୍ଜିଭିତ୍ତିକ ଦ୍ରବ୍ୟ ପୁଞ୍ଜିଭିତ୍ତିକ ମାନେ ପୁଞ୍ଜି ଶକ୍ତି ବା ପୁଞ୍ଜିକୁ ଅଧିକ ବିନିଯୋଗ କରୁଛି ଏବଂ ଶ୍ରମ ଶକ୍ତିକୁ କମ୍ ବିନିଯୋଗ କରୁଛି। ତାହେଲେ ଆମେ ଯଦି ଦୁଇଟା ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ନେବା, ଫର୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଆମେ ନେବା ଦୁଇଟା କଣ୍ଟ୍ରିଜ୍ ଧାନ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ପାଇଁକି ଆମେ ଦୁଇଟି କଣ୍ଟ୍ରିଜ୍କୁ ନେବା, ଆମେରିକା ଏବଂ ଇଣ୍ଡିଆ। ତେବେ ଆମେରିକାରେ କ'ଣ କରାଯିବ, ସେ ପ୍ୟାଡି ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ପାଇଁକି ସେ ଅଧିକ କ୍ୟାପିଟାଲ ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଭ୍ ମାନେ ଅଧିକ ପୁଞ୍ଜି ଶକ୍ତି ବ୍ୟବହାର କରିବ ଏବଂ କମ୍ ଲେବର ଶକ୍ତି ବ୍ୟବହାର କରିବ, ଯେହେତୁ ସେ ପୁଞ୍ଜିଭିତ୍ତିକ ରାଷ୍ଟ୍ର। କିନ୍ତୁ ଭାରତ ଭଳି ଏକ ମାନେ ଜନବହୁଳ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ସେ ଅଧିକ ଶ୍ରମ ଶକ୍ତି ବିନିଯୋଗ କରିବ ପ୍ୟାଡି ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ପାଇଁ ବା ଧାନ ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ ଏବଂ କମ୍ ସେ ପୁଞ୍ଜିଭିତ୍ତିକ ଶକ୍ତି ବ୍ୟବହାର କରିବ। ଫର୍ ହୋମ୍ ଟୁ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍। Third problem is for whom to produce. While deciding what to produce, we cannot escape the decision on for whom to produce. Essentially, this is the problem of a distribution of a final goods and services, or briefly, the problem of a distribution of a production. Value of a production in an economy is identical with the value of income. Thus, the problem of a distribution or a production implies the problem of a distribution of income. This problem has two aspects. The first aspect relates to personal distribution. How should production or income generated through production be distributed among different individuals and households of the society? It is also concerned with the problem of inequality in the distribution of income. The second relates to functional distribution. How should output be distributed among different factors of production, which land, labor, capital and organizer, as they are reward for the act of production. It is not related to problem of inequality. ତାହେଲେ ଦେଖିବା କାହା ପାଇଁ ଉତ୍ପାଦନ କରିବା, ଫର୍ ହୋମ୍ ଟୁ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍। ପ୍ରଥମେ ଯେଉଁ ଯାହା ବି
इनकम जेनेरेटेड हुए प्रथम जब गोटे हाउस होल्ड देखा गोटे सोसाइटी देखा से भितर किसी डिस्ट्रीब्यूशन हुए इनकमटा किंतु सेटा इनइक्वालिटी से गोटे प्रोब्लेम अराइज हुए प्रोब्लेम सृष्टि हुए इनइक्वालिटी जदि आम सेकेंड एस्पेक्ट को देखा सेकेंड एस्पेक्ट रे गोटे प्रोडक्शन उत्पादन मुख्यतः आम जानी लैंड लेबर कैपिटल एंड ऑर्गेनाइजर ये चारिटा फैक्टर माने चारिटा साधन भूमि श्रम पुंजी और संगठक से निजर श्रमिक निजर श्रम दे था पुंजीटा विनियोग होता है पुंजी मालिक पुंजी दे था एवं भूमि मालिक भूमि दे प्रदान करता है एवं ऑर्गेनाइजर जे संगठक से सब या मैनेज करके गोटे उत्पादनटा करता है उत्पादन पर जहाँ आउटपुट बाहरला से इनकमटा को रिवार्ड हिसाब से गोटे उपहार हिसाब से ताकू डिस्ट्रीब्यूट करा जाई थाए बस जो माने जहाँद्वारा कि से इनकम पाई थांते आउ एठी इनइक्वालिटी प्रोब्लेम किसी न थाए बा एठी असमानता आय रे असमानता किसी न थाए जी जार श्रम अनुसार तांकर रिवार्ड पाई थांते व्हाट टू प्रोड्यूस हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस मुख्यतः यहाँ तीन समस्या तीन प्रोब्लेम सबू अर्थव्यवस्था देखा जाए जो व्यतीत डेभलप बेसिकली आम डेभलपिंग इकोनोमीज रे आउ दुईटा प्रोब्लेम देखा जाए प्रोब्लेम ऑफ एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस एंड प्रोब्लेम ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट प्रोब्लेम ऑफ एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस This problem is of special reference for the poor countries or developing countries like India. Even when we have scarce resources, we fail to utilize them judiciously. Resources are not efficiently utilized, implying that the resources are not optimally utilized. Accordingly, with the given resources, we get lesser output or we use more resources for a given level of output. Why does it happen? काहे संगठित हुए? An immediate response would be that the poor countries like India rely only on backward technology. Advanced technology as used in developed countries of the world is either not available to us or we cannot afford to buy it. But there is a reason beyond this argument. It is that resources are not efficiently utilized even with the given technology. तले प्रोब्लेम ऑफ एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस माने जोटा कि आमर ऑप्टिमली यूटिलाइज हो पार ना आम जी प्राकृतिक संपद अच्छी ताको आम प्रकृत में आम ठीक से यूटिलाइज कर पारू ना कहीं आर रिजन कौन ना भारत में तार हुए तो तार प्रॉपर्ली आमर टेक्नोलोजी ना आमर माने बैकवर्ड टेक्नोलोजी अच्छी पछुआ वर्गर टेक्नोलोजी अच्छी डेभलप्ड कंट्रीज गुड़िक एडवांस टेक्नोलोजी तेणु से कौन प्रोडक्शनटा कौन माने रिसोर्सेसटा फुली बा एफिशिएंटली यूटिलाइज हो पारुछि किंतु आमर संबल गुड़िक फुली यूटिलाइज हो पारू ना तेणु आम कहीपर जे भारत डेभलपिंग कंट्रीज रे बेसिकली आम रिसोर्सेस एफिशिएंटली यूटिलाइज हो पार ना जहाँटे गोटे समस्या सृष्टि करुच्छे Last central problem is problem of growth and development. As the term suggests, the problem of growth and development is related to less developed or poor countries like India. These countries are caught in a vicious circle of poverty. It is very essential that this vicious circle is broken. Growth process sets in and block of the people are able to break the cycles of abject poverty or absolute poverty. Growth. What is growth? Growth occurs when level of output tends to show a consistent rise over time, implying a rise in the level of national income or income per capita in a country. Development. What is development? Development occurs when not only there is a consistent rise in the level of output and income, but also a consistent reduction in the level of output and poverty through equitable distribution of income and wealth. Also, when there is a substantial structural changes in the economy from the predominance of a primary sector to the predominance of a secondary and tertiary sectors, expansion of infrastructural facilities, that is called development. तले में जानिले last problem of growth and development जानिले तले ग्रोथ मुख्यतः ग्रोथ और डेवलपमेंट मुख्य प्रोब्लेम हो विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी बेसिकली आमर जोटा कि आमर भारत में देखा जाए तेणु ग्रोथ प्रोसेस ही ग्रोथ और डेवलपमेंट प्रोसेस ही केवल आपको ब्रेक लगे पार क्या विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी को जहाँद्वारा कि ये समस्याटा दूरीभूत हो पार ताले ग्रोथ कौन ना ग्रोथ है चेंज इन आउटपुट बेसिकली आम देखिले ग्रोथ है चेंज इन आउटपुट से नेशनल इनकम रे चेंज हो पर कैपिटा इनकम रे चेंज हो बेसिकली आउटपुट चेंज है पर कैपिटा इनकम रे मुंड पिछा आय परिवर्तन
ହେବ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ ଏବଂ ଜାତୀୟ ଆୟରେ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ। ସେହିପରି ଭାବରେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କହିଲେ ବୋଥ୍ ମାନେ କହିଲେ ଆମର ଆଉଟପୁଟ୍ରେ ବି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେବ, ତାର ସହିତ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଆମର ଯେଉଁଟା ଅଛି ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରାଲ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ମଧ୍ୟ ହେବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ରିଡକ୍ସନ୍ ହେବ ଆମର ଯେଉଁଠି ରିଡକ୍ସନ୍ ହେବ ପଭର୍ଟି ସବୁ ରିଡକ୍ସନ୍ ହେବ। ଆଜିର ସେସନରେ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେ ଇକୋନୋମି କ'ଣ, ଇକୋନୋମି ଏବଂ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ସ ଅଫ୍ ଆନ୍ ଇକୋନୋମି ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଲେ। କ'ଣ ଉତ୍ପାଦନ ହେବ, କିପରି ଉତ୍ପାଦନ ହେବ ଏବଂ କାହା ପାଇଁ ଉତ୍ପାଦନ କରାଯିବ ଏ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଲେ। ଏବଂ ଡେଭଲପିଂ କଣ୍ଟ୍ରିଜ୍ ଲାଇକ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଆଉ ତା ସହିତ ଆଡ଼ ଅଛି କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ସ ମଧ୍ୟ, ଏଫିସିଏଣ୍ଟ ରିସୋର୍ସେସର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି, ଆଉ ଗ୍ରୋଥ ଆଣ୍ଡ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି। ଏସବୁ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିଲେ। ତେଣୁ ଆଶା କରିବେ ମୋର ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ସମସ୍ତେ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଏଇଟା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଉପାଦେୟ ହେବ, ଆପଣଙ୍କୁ ସହଜ ହେବ ପରୀକ୍ଷାରେ ଆପଣ प्लस टू एग्जामिनेशन हो जहाँ हो आपण बहुत सहायक हम ये विषय बुझापी जो सेंट्रल प्रोब्लेम्स ऑफ एन इकोनॉमी विषय में कही आप निश्चिंत हम। तेणु आगामी वीडियो पाई आप मो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करूँ। मु बहुत सारा इकोनॉमिक्स विषय माइक्रो आगु माइक्रो मैक्रो इकोनॉमिक्स वेरियस कांसेप्ट लॉ हाइपोथेसिस सब गुड़िक पुणी नेक्स्ट क्लास आनी सहित अच्छी परवर्ती समय इंग्लिश ग्रामर स्टार्ट क्लास स्टार्ट करी किपरि आम इजिली आम इंग्लिश को कहि परिबा लिखि परिबा एवं गोटे एप्लिकेशन लिखि परिबा ए सब विषय में आपको ज्ञान प्रदान करी। तेणु ये सब पाई मते एनकरेज करंतु आ मो चैनल को बहु मात्रा शेयर करंतु, लाइक करंतु, सब्सक्राइब करंतु। जय जगन्नाथ।